Okay. Welcome back, Miss Virginia? Yes, Yeah. Reg. Reg. Okay. Color ulit tayo. Okay, Yes. anong color? Ganun ulit, balayage. Pero Aha. di ba hindi natin na-achieve last time yung... Yung pinaka-light oo. talaga. Oo. Ngayon, Ngayon, kung kaya ng power. patingin. Ito. Ulit. Nag-screenshot ako sa mga recent na gawa mo. Wait. Ito. Okay, sige. Try natin. Parang Try, try natin ulit, ha? Sige. Close. Since meron ka ng mga previous light din. Eh. Oo. Pero, Okay. syempre mag-chop ka na sa baba. Ano, mga kasi ends. Oo. Yan. Ganyan. Mm-mm. Okay. Yes. Yun lang. Oo. Okay, sige. Game. Ready ka na ulit? Sige, ako na bahala, ha? Yes. Sige. So, yun lang. Treatment. Yeah. Ha? Mm. Okay, sige. Parade ko lang. And then, si Nika, siya yung maglalagay ng color. Ako pa rin Okay. magde-decide ko ano yung gagawin sa hair mo. Okay. Game. Alright. Go. Yan. Ganda. Plakado? Yes, achieve. Yeah. Yan. Thank you Ang so ganda ng much. color. Thank you so much, Yeah. Sir JM. Worth it. Yeah. Kailan yung last? 9 months ago. 9 months ago. Oh, diba? Fresh from Kuwait. Yeah. Kerry. Yes, Thank I you love so it. much. Thank you so much. So, yung mga aftercare, alam mo na yan Yes. kung paano. Oo. Yeah. Yeah. Nice, ganda. Thank you. So happy. Yeah, thank you. Salamat. Tsaka yung roots, oh. Gradual Yeah. lang siya. Achieve. Thank you. I love it. So, dapat rumampa ka tonight. Tonight, yes. Buksan ng mga... Thank so you. much. Happy. Yeah. So happy. Salamat. Go, rampa na. Yes. Thank Buksan ng you. mga ano. Go.